लोकसभा चंगबारनि बसकांगो तोने Koktisalo Amtali Parani Kashipur Rwngnokhlao Khlaijakha BJP Yuva Morchani Kaisa Nokhla Kuthum Panda Manjakha BJP ni haste tangphang bipin debor matei BJP ni Vice President MDC Bimal Chakma Final लोकसभा चंगबारनि बसकांगो तोने हास्तेर सालब्रुन बदर स्लाइमानि Panda rok Khlaijaki tongo Hanhai Koktisalo Amtali Parani Kashipur Rwngnokhlao Khlaijakha BJP Yuva Morchani Kaisa Nokhla Kuthum Panda Manjakha BJP ni haste tangphang bipin debor matei BJP ni Vice President MDC Bimal Chakma A Panda 31 family ni 95 voters romkha BJP bodol ni bana yafre borno lamdok sugini harka BJP ni haste tangphang bipin debor matei BJP ni Vice President MDC Bimal Chakma Nokhla Kuthum Panda kok sanan thange BJP ni haste tangphang bipin debor ma kok saka Takazala Bidansabha Nandaro Chini Yuva Morchani hoite Yuva Jamayat hai akaba Yuva Rwngnokhlao Kuthum laimane Panda o Panda o Chini state ni Vice President तथा TTDC ने विरोधी दल नेता MDC बिमल चाकमा महोदय ते Chini मंडल प्रेसिडेंट ते आदर्श जरा Chini गोबां लिडार अफ फाइबेजा बरं नेतृत्वनो दिनै Yuva Rwngnokhlao Chini आगामी लोकसभा निर्वाचन तिंजाय बाहायके जों सामं खालायनाय Chini प्लेनारि हाय एकटा प्लेनिं अंग जागाबो प्लेनिं आसोगै जों जतो बाहायके प्रत्येकटा एलाकानि पाब्लिकनि बागै सामं तेबो बाकी खाजाने इलेक्शन बतो ते बेसि करै तो आबो नाहारै Chini जे आसुगलायमं पान्डा तो पान्डाओ Chini गोबां विधायक रग फाइजा Chini वानसुमने एक्टर नाहारमो जे आगामी लोकसभा अवधि जाते कर्मीरक एकदम मेन टू मेन फेस टू फेस kai thang public bai thang relation khajani jara sing government hoite ba beneficiary ba labarthi rok jara tongnai boro bai sing thang kok sanani o elakani jara birodhi dol khaje peno sing boro bai thang সম্পর্ক খাইনাই কারণ মোদি jini barta প্রতিটা বরনি নকন sing thanai tlangai thangnai abon bagai karon rok semai dong যে 2024 नि लोकसभा निर्वाचन हाय हाय मोदी जत तेवसा सुकनाय 100% नासुकनाय 100 या सुरो 110% नासुकनाय मोदी जी ताबुक Chini सुरो समय अपेक्षा भाइकै जों Chini त्रिपुरा राज्य हइतेबो दुईटा ईस्ट एंड वेस्ट नि लोकसभा नि सीट न भाइकै पाइरि रहिमानाय Chini माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी Chini राज्य नि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी ते Chini राज्य नि राज्य प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य महोदय बरनि नेतृत्व बर तीनजननि नेतृत्वनो जों आगामी दिनाव त्रिपुरा राज्य हइते दुईटा पद्मफुल जों मोदी जी उपहार दिनाय आबन बागै Chini प्रत्येकटा कर्मकर्ता भोट लेवल থেকে রম একদম মেন টু মেন গ্রাস লেভেল অলরেডি আগেনো সামসুলো খাইজাক তো আবনি কাছে দিনে Chini জায়গাবো আসুগলাই ও জায়গানি যুবক রকবাই বিভিন্ন ইস্যুতে সিংব্রাবাই কক সালাইকা Chini মাননীয় মন্ডল প্রেসিডেন্ট মতঙ্গ বিনি নেতৃত্বনো সং আগামী দিনবো ও জায়গাতেবো সামং খাইতেনা Chini পরিকল্পনা তো নরক যতন মিডিয়া রানো সং হামাই মারো নরক খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় ধরনে যথাসম্ভব সময় বিভিন্ন রকম লগিমান বাকি নাম পাইপাই হামাই মারো তো যারা অ এলাকানা আপামান জনগণ যতন সং হামাই মারো যে মোদি জিনি লগি তমা বাকি ভারতীয় জনতা পার্টি ন বিশ্বাস খাইতমা Chini joining na tomoni fia joining thingo kise sang ka 31 butor heke ba personal butor 31 family personal butor joining bolte joining borok khaijak borno local level sungna din chaka যেহেতু লোকাল তাবুক লোকালে হইতে ন বিশেষ করে রাজ্য নেতৃত্ব ফাইখান জয়নিং নানা নানা কইগা লোকাল বিশেষ করে Chini যারা বোর্ড প্রেসিডেন্ট থেকে রমই Chini মন্ডল প্রেসিডেন্ট ও জাগানে গার্জেন তারপরে ব Chini ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ইনফর্ম নাই তো আবা হাইকাই जों সালাইকা বরক ভাই যারা জয়নিং খাইনা ফাইনা जों অবশ্যই বরনো ওয়েলকাম রো জানাগো স্বাগত জানাগো বরনো তো Chini যে যোগদান সভা আপাতত 1-2 দিন বাকি जों খাইতন যা তো এই 2-3 দিন পরে जों আবার জয়নিং খাইজা কারণ Chini একটা লোকসভা নে দিল্লি হইতে অনেক প্ল্যানিং সেশন চলিতং আপনি আধারে जों পরে জয়নিং নাইতা অটোমেটিক যারা ফাইকা जों বনো ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম নাম সগো Chini পার্টি বো বড় অটোমেটিক তিনি ফাইজাক বনো जों অলরেডি বিজেপি নি जों মানসগো খাকাও এবং বড় পাইছে আগামী দিন সামং খাইতে আর সালনি বদল স্লাইমান পান্দাও বিজেপি ni haste tangphang bipin debor matei BJP ni Vice President MDC Bimal Chakmano karibo manjakha District President Khorang Bhumik Takarjala Mondol ni President Robindra Dev Burma District Secretary Nirmal Debormano khoboi kubon ozomaro Takarjala ni sime Ashok ni Kokthum Chini Khorang